Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya kita dapat sekali lagi menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Dan marilah di antara maghrib dan isyak ini sebagaimana biasa kita niat iktikaf berada di rumah Allah, di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan, rahmat dan keberkatan. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di rumah Allah ini, di majlis ilmu ini, Allah Ta'ala mudahkan jalan untuk dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah. Apalagi tuan-tuan sekalian, dalam suasana kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah COVID-19. Dan yang terbaru tuan-tuan sekalian, 2-3 hari yang lalu kita ditimpa dengan banjir, khususnya di Shah Alam ini. Pagi tadi saya daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan membuat lawatan dan menyampaikan sumbangan di Masjid Al-Hidayah Sungai Penchala, Kuala Lumpur. Satu kampung berhampiran yang diberi nama Kampung Palembayan. Bagaimana pelaku tanah runtuh menyebabkan 40 keluarga dan melibatkan 200 orang terjejas kerana tanah runtuh yang memusnahkan rumah-rumah yang berhampiran berkenaan. Alhamdulillah mereka telah datang ke Masjid Al-Hidayah, dan para jamaah Masjid Al-Hidayah Sungai Penchala menyambut mereka dengan baik, memberikan layanan yang terbaik, menyediakan persiapan, menyediakan keperluan makanan, pakaian, dan juga tuan-tuan sekalian kemudahan tempat tinggal untuk tempoh-tempoh beberapa masa yang akan datang. Kemudian tengah hari tadi, alhamdulillah saya juga berkesempatan untuk asalnya melawat anak-anak murid saya yang saya telah pun menyampaikan kuliah maghrib ini di Surau Al-Muhtadin. Surau Al-Muhtadin ini di Desa Kemuning. Saya mengajar di situ lebih daripada 4 tahun. Jadi saya dipahamkan Desa Kemuning 90% tenggelam. Dan mereka tuan-tuan sekalian, ceritanya bergerak pada malam Ahad itu, berjalan kaki meninggalkan kereta, rumah, selai sepinggang, membawa anak-anak, isteri, berjalan lebih kurang setengah jam ke 45 minit ke Masjid Alam Impian. Dia ada shortcut untuk sampai ke Masjid Alam Impian. Dan alhamdulillah Masjid Alam Impian juga tuan-tuan koreanya cukup baik. Mereka menyediakan semua keperluan. Bila saya tanya kepada jamaah Surau Al-Muhtadin, penduduk mereka, yang Islam dan ramai juga yang tidak Islam, Hindu, beragama tuan-tuan Hindu, berbangsa India, mereka tuan-tuan dah 2 malam. Malam ni malam yang ketiga mereka tidur di pekarangan masjid, di tuan-tuan sekalian, koridor masjid, dan sebahagiannya ditempatkan di mahat tahfiz berhampiran. Dia kata apa tuan-tuan sekalian? Ustaz, alhamdulillah layanan di sini 5 bintang Ustaz. Yang doktornya yang tinggal di Alam Impian tengah malam pukul 12 bawa tuan-tuan bekalan ubat. Siapa yang hilang tak bawa ubat kencing manis, darah tinggi, tuan-tuan dibawa sebeban. Cukup untuk mereka yang terlibat. Mereka yang ada duit yang lebih tuan-tuan sekalian bawa makanan tidak berhenti. Bawa tuan-tuan toto, bawa tuan-tuan sekalian pakaian.
Dan alhamdulillah petang ini tuan-tuan sekalian saya sampai di Masjid Al-Munawwarah ini. Saya mengajar di masjid ini daripada tahun 1999. Ketika itu saya menjadi qadi di Petaling, sehinggalah hari ini alhamdulillah. Di sini juga tuan-tuan, masya-Allah, bagaimana tuan-tuan sekalian para jamaah mengalalukan kehadiran rakan-rakan kita daripada Seri Muda, daripada kampung-kampung yang berhampiran, menyediakan makanan, pakaian, menyediakan tuan-tuan tempat tinggal. Dan mudah-mudahan inilah yang Islam tuan-tuan sekalian amat-amat alu-alukan kehendaki. Sebagaimana dalam peristiwa hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinah, dalam peristiwa ini Nabi tinggal sehelai sepinggang. Semua harta para sahabat semua tinggal di Mekah. Mereka hanya membawa diri mereka. Tetapi tuan-tuan, bila sampai di Yasrib, di Madinah, orang-orang Ansar, walaupun mereka tidak ada hubungan persaudaraan, tidak ada hubungan darah daging, mereka amat mengalu-alukan, mempersaudarakan. Dan mudah-mudahan inilah tuan-tuan sekalian yang akhirnya membawa kepada keindahan dan kemenangan Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi teruskan amal bakti kita. Dan untuk sahabat-sahabat yang berpindah di sini untuk tempoh beberapa masa, 3-4 hari, mungkin seminggu, mungkin 2-3 minggu, jadikanlah ini sebagai rumah saudara sekalian. Kalau kita di rumah, kita jaga kebersihan, apalagi di rumah Allah Ta'ala gitu. Masjid ada tandasnya, masjid ada bilik airnya, gunakan. Tapi dalam masa yang sama jaga adab-adabnya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nak uji kita dan memberi peluang kepada kita menghampirkan diri kepadanya. Apalagi kaki kita Allah Ta'ala lorongkan untuk datang ke rumah Allah ini dan kekal di sini untuk 3 malam, untuk 4 malam dan seterusnya. Mudah-mudahan ini tuan-tuan sekalian membawa kebaikan. Dan kepada para sahabat jamaah ahli qaryah di sini, saya dipahamkan tuan-tuan sekalian tak putus-putus memberikan sumbangan. Rakan-rakan kita nak beli barang keperluan, sampai kedai dah, nak bayar tuan-tuan sekalian, ada orang dah bayar dah. Kalau sahabat kita tuan-tuan sekalian beli telur, mungkin 20-30 papan tuan-tuan sekalian, tapi sampai di kaunter, kaunter tak nak terima duit kerana dah ada dah orang bayar. Jadi mudah-mudahan inilah tuan-tuan sekalian semangat ukhuwah persaudaraan yang tuan-tuan tidak ada mungkin sebelum daripada ini. Termasuk rakan-rakan kita daripada Bangladesh. Mereka bekerja di kilang-kilang berhampiran, tapi kerana banjir tak boleh masuk tuan-tuan sekalian, maka di sinilah mereka berada. Jadi layanlah mereka tuan-tuan sekalian, santuni mereka tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala akan memberikan pahala sebanyak-banyaknya, rahmat, seberkat-berkatnya kepada diri kita. Dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW, masjid itu umpama jantung dalam tubuh badan manusia. Sekiranya jantungnya baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Sekiranya masjid diimarahkan dengan baik, disantuni para jamaahnya yang hadir, yang memerlukan bantuan sumbangan, apalagi dalam musim musibah seumpama hari ini, maka tuan-tuan sekalian kebaikannya akan merata kepada seluruh masyarakat. Dan mudah-mudahan inilah yang kita harapkan tuan-tuan. Jarang berlaku. Sebelum ni apabila musibah banjir ke mana? Pusat penempatan. Boleh jadi di sekolah, boleh jadi di tempat yang lain. Tapi kali ini tuan-tuan sekalian, masya-Allah, ramai yang datang ke masjid. Dan masjid tuan-tuan sekalian menerima dengan tangan yang terbuka dan memberikan bantuan keperluan seumpamanya tuan-tuan. Inilah suatu perkara yang kita perlu teruskan. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, pada malam ini kita bincangkan satu petikan daripada kitab Al-Kafi li Al-Fatawi, terbitan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Itu soalan-soalan yang ditanya oleh netizen, oleh masyarakat, dan kita memberikan penjelasan, memberikan pencerahan hukum yang berkaitan. Soalannya,
berkaitan ayat 44 surah Hud yang dikatakan sebagai doa untuk mohon dipulihkan banjir. Bila banjir berlaku 3-4 hari ini, kita terima macam-macam doa daripada WhatsApp, daripada FB rakan-rakan kita. Ya, di antaranya ialah doa yang mereka dakwa daripada ayat 44 daripada surah Hud. Jadi persoalannya, bolehkah kita berdoa menggunakan ayat tersebut? Ya, orang share, kita terima je tuan-tuan. Ya, betul tidak tuan-tuan? Wallahu a'lam. Jadi kita nak teliti pada malam ini, apakah status kepada ayat Al-Quran tersebut, dan yang keduanya, boleh tak kita gunakan sebagai doa khususnya untuk kita berhadapan dengan musibah banjir ini, supaya banjir itu surut. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ya, berkaitan perkara ini, iaitu surah Hud ayat yang ke-44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Apa maksud ayat ini tuan-tuan sekalian, ya, yang menjadi perbincangan kita pada malam ini? Ayat ini bermaksud, dan setelah binasanya kaum kafir, iaitu mereka yang menolak seruan Nabi Nuh alaihi salam, ya, mereka dimusnahkan dalam satu banjir besar yang selamat hanya 80 orang sahaja di kalangan tuan-tuan umat Nabi Nuh alaihi salam yang beriman, yang naik pada kapal, ya, pada bahtera Nabi Nuh tersebut. Dan banjir itu berlaku bukan 2 hari. Ya, menurut riwayat tuan-tuan sekalian, banjir itu berlaku 150 hari. Ya, kita bayangkan tuan-tuan, 2 hari ini letih dah tuan-tuan sekalian. 2 hari ini tuan-tuan sekalian, azab bukan main. Ya, azab tuan-tuan berpindah, azab tuan-tuan sekalian untuk membersihkan, mengemas balik, azab tuan-tuan sekalian menyelamatkan kenderaan kita, ya, nak kena tuan-tuan servis dan seumpamanya. Bayangkan kalau 150 hari. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan setelah binasanya kaum kafir itu, lalu Allah taala memerintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata, wahai bumi, telanlah airmu, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, ya, berhentilah daripada curahan hujanmu. Malam ni kita tak baca kitab ini, kita baca hadis yang berkaitan banjir. Ya, saya ulang balik, wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, berhentilah curahan hujanmu, dan ketika itu surutlah air, dan terlaksanalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bahtera Nabi Nuh alaihissalam berhenti di atas gunung Judi, serta diingatkan kepada kaum kafir umumnya kebinasaan akhirnya kepada orang-orang yang zalim. Kenapa mereka diistilahkan sebagai orang yang zalim? Apabila Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengajak kaumnya supaya beriman kepada Allah, ya, majoriti di kalangan kaum Nabi Nuh alaihissalam tuan-tuan menolak seruan Nabi Nuh, mempersendakan, ya. Walaupun Nabi Nuh ini tuan-tuan sekalian bukannya orang asing kepada kaumnya, ya. Nabi Nuh ni orang tempatan, Nabi Nuh ni orang lokal, Nabi Nuh ni orang di kalangan keluarga-keluarganya. Bukan Nabi Nuh ni datang daripada langit tuan-tuan, daripada bumi lain, tak, daripada situ juga. Ya, jadi apabila disampaikan supaya menyembah Allah, beriman kepada Allah, mereka enggan tuan-tuan sekalian. Ya, jadi mereka ini menjadi orang-orang yang zalim, zalim kepada diri mereka sendiri.
Allah Ta'ala tawarkan melalui Nabi Nuh AS, mereka akan selamat bila bersama denganku. Tapi mereka menolak. Ya? Mereka rasakan mereka hebat. Mereka rasakan mereka, tuan-tuan, lebih baik. Dan akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ayat ini sebenarnya tak disebut sebagai doa, tuan-tuan, tapi sebagai suatu arahan, ya, perintah daripada Allah Ta'ala kepada makhluknya yang bernama bumi, supaya telan air yang banjir tersebut, ya. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, perintah daripada Allah Ta'ala kepada langit supaya berhenti turunkan hujan, ya. Kita kena ingat, tuan-tuan sekalian, ayat ini menyebutkan tentang kehebatan Allah, kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala namanya Khaliq. Khaliq maknanya yang menciptakan, yang menjadikan. Siapa dia makhluk? Makhluk bumi. Makhluk apa dia? Orang yang makhluk ini maknanya yang dijadikan. Siapa yang dijadikan? Bumi. Siapa yang dijadikan? Langit. Dan seluruh alam ini, tuan-tuan sekalian, merupakan makhluk Allah Ta'ala. Boleh sahaja, tidak ada, tuan-tuan, ya, masalah sekiranya Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, memerintahkan mereka dan mereka akan ikut arahan Allah Ta'ala. Sebagaimana peristiwa Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh api. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, menyampaikan risalah, mengajak umatnya, kaumnya beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim bukan datang daripada langit, bukan datang daripada bumi lain. Keluarga-keluarga di sini ajak mereka beriman kepada Allah, sembah Allah, bukan sembah berhala, bukan sembah patung yang mereka buat sendiri. Akhirnya, tuan-tuan, Raja Namrud tangkap Nabi Ibrahim alaihissalam, campak ke dalam api yang panas untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Api ini, tuan-tuan sekalian, makhluk Allah Ta'ala. Siapa jadikan api itu panas? Allah Ta'ala. Ya, sifat api, tuan-tuan, hari ini nampak panas, membinasakan, membakar. Boleh tak Allah Ta'ala suruh api yang dia jadikan ini mempunyai sifat lain selain daripada panas membakar? Tidak ada masalah. Ini kuasa Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah kamu sejuk. Ya, sifat dia panas, tuan-tuan. Ya, tapi dalam ayat ini, wahai api, kata Allah, Allah Ta'ala perintahkan api, jadilah sejuk dan selamatkan Ibrahim alaihissalam. Sehingga apabila, tuan-tuan, api itu terpadam, ya, setelah beberapa lama membakar Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Ini makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan kepada makhluknya supaya, tuan-tuan sekalian, ya, mengikut apa yang dikehendaki. Sebagaimana dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan apabila berlakunya banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam selama 150 hari, supaya, tuan-tuan sekalian, bumi menelan airnya sehingga kering. Ya, langit, tuan-tuan sekalian, berhenti turunkan hujan. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, menunjukkan kepada kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hari ini, bukan zaman Nabi Nuh, bukan zaman Nabi Ibrahim, hari ini pun berlaku. Ya, cuba kita lihat, tuan-tuan sekalian, ya, insiden yang berlaku di, ya, Aceh Darussalam, ya, pada tahun 2004, tuan-tuan sekalian. Ya, saya melawat 2014 Aceh Darussalam, tuan-tuan. Berlakunya tsunami, ya, yang orang-orang Aceh sebut, ya, pada pagi 9 pagi tersebut mereka nampak, ya, apa ni, tuan-tuan sekalian, air, tuan-tuan sekalian, yang laju, dan mereka menyebut selaju, tuan-tuan, 700 km sejam kelajuannya, setinggi pokok kelapa. Ya, maknanya air itu tinggi, tuan-tuan, air laut yang datang daripada laut menuju ke daratan tadi, tuan-tuan, setinggi pokok kelapa, berwarna hitam kerana membawa, tuan-tuan sekalian, lumpur yang panas.
Habis semua tuan-tuan sekalian. Kilangnya, sekolahnya, jalannya, orangnya, semua digulung tuan-tuan sekalian. Tetapi berlaku di sana keajaiban. Tidak ada ajaib di sisi Allah, tapi inilah kuasa Allah Ta'ala. Apabila mereka sampai di antaranya di Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman ini dengan laut, bukan sebelah laut tuan-tuan, 2-30 km daripada laut. Orang menunggu tuan-tuan di atas bumbung Masjid Ar-Rahman di Bandar Aceh tuan-tuan sekalian, sambil menunggu-nunggu nasib mereka, hidup mati. Dan mereka menyaksikan bagaimana air yang begitu deras tadi, setinggi pokok kelapa berwarna hitam tadi tuan-tuan, bila sampai di pagar tuan-tuan masjid, dia berpecah dua, satu ke kanan, satu ke kiri. Masjid di tengah-tengah tuan-tuan selamat, langsung tidak terkesan. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita imani tuan-tuan dalam ayat dalam surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya sahaja Allah Ta'ala itu apabila ingin melakukan sesuatu, cukup sekadar menyatakan jadi, fayakun, maka jadilah perkara tersebut, walaupun pelik pada pandangan kasar manusia. Nabi tuan-tuan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, 2 bulan perjalanan naik unta, naik kuda, kebiasaannya. Tapi berlaku hanya pada beberapa jam sahaja tuan-tuan sekalian. Pelik pada kasar manusia, tapi bagi orang yang beriman tuan-tuan, mereka yakin semua ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tuan-tuan sekalian wajib kita imani. Berdasarkan ayat di atas, ayat ini menunjukkan perbuatan Allah Ta'ala mengarahkan bumi dan langit, menyurutkan banjir yang berlaku di zaman Nabi Nuh, dan menunjukkan kepada kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu kita melihat kepada teks ayat ini tersebut menyebut tentang perbuatan Allah Ta'ala, dan bukannya dalam bentuk doa. Dan bukannya dalam bentuk doa. Ia merupakan arahan Allah kepada bumi, kepada langit untuk menyurutkan banjir. Jadi yang disebarkan sana sini ini ayat yang berbentuk doa. Nanti kita lihat tuan-tuan apa pencerahannya. Jadi timbul persoalan, apakah dibenarkan dalam hukum syarak bertabarruk, bertawassul dalam doa kepada Allah Ta'ala dengan ayat ini, meminta agar memulihkan banjir di negara ini, di Seri Muda, di mana tuan-tuan, Sungai Lui, Hulu Langat misalnya, di Jelebu mungkin, yang berlaku di negara kita baru-baru ini. Jadi jawapannya tuan-tuan sekalian, kami di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan tidak pasti tentang kemujaraban ayat ini dalam isu banjir. Tetapi sifat Al-Quran itu, ia merupakan syifa, ia merupakan penyembuh, tidak dapat dinafikan. Malah seluruh Al-Quran berjumlah 6,236 ayat, 114 surah, semuanya merupakan mukjizat, semuanya merupakan syifa, penyembuh. Misalnya tuan-tuan sekalian, Nabi tidak pernah meninggalkan membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Apabila ditanya bagaimana Nabi, tuan-tuan, ditanya oleh seorang sahabat yang bernama tuan-tuan sekalian, sahabat ini tuan-tuan sekalian, tak ingat nama tuan-tuan sekalian, nanti akan ingatlah sekejap lagi. Sahabat ini tuan-tuan sekalian, dia menggali tanah tanpa menyedari rupa-rupanya yang digali ini kubur tuan-tuan. Kita kubur Seksyen 21 Bukit Kiara tuan-tuan, semuanya nampak, ada signboard, ada batu nisan. Tapi di Mekah Madinah tak semuanya macam tu tuan-tuan, kosong je. Jadi tuan-tuan, sahabat ini dia gali tuan-tuan sekalian tanah, rupa-rupanya yang digali tadi adalah kubur. Dan dia melihat seorang lelaki sedang duduk dalam kubur tersebut
membaca ayat daripada surah Al-Mulk, daripada ayat pertama sehingga habis ayat yang ke-30. Lalu tuan-tuan sekalian, sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW. Apa jawapan Nabi? Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min azabil qabr. Ya, orang yang membaca surah Al-Mulk, ia merupakan penyelamat, ia merupakan penegak yang dapat menyelamatkan dirinya daripada azab kubur. Jadi Al-Quran merupakan syifa, Al-Quran merupakan penyelamat. Satu kisah tuan-tuan sekalian, beberapa orang sahabat Nabi nak pergi ke satu kampung untuk berdakwah kepada orang kampung berkenaan. Ketua kampungnya tak bagi masuk. Ya, sombong bukan main, tak bagi masuk. Jadi para sahabat tuan-tuan, ya, mereka tuan-tuan sekalian bermalam di luar daripada kampung tersebut. Tiba-tiba tuan-tuan, orang kampung tersebut datang, ya, minta, ya, penawar, minta tuan-tuan sekalian ubat. Kerana apa? Ketua kampung tadi yang sombong bukan main tadi tuan-tuan kena penyakit. Jadi minta tuan-tuan dengan sahabat yang di luar, berlindung di luar kampung tersebut. Apa dibuat oleh sahabat ni tuan-tuan? Ya, dia pun baca surah Al-Fatihah. Baca Fatihah je tuan-tuan. Ya, akhirnya tuan-tuan sekalian dijampikan kepada hamba Allah ini, ketua kampung ini, sembuh tuan-tuan penyakitnya. Jadi Al-Quran merupakan syifa, merupakan penawar kepada segala penyakit, sama ada penyakit tuan-tuan sekalian rohani ataupun penyakit jasmani. Ya, penyakit jasmani ni macam-macam lah tuan-tuan. Antaranya dengan menyembuhnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Cuba kita buka laman web Darul Syifa yang asaskan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, yang jasanya Masya Allah di negara ini, di luar negara, ya, cukup banyak dalam memartabatkan perubatan Islam tuan-tuan. Masya Allah, ya. Dibagi tuan-tuan ayat-ayat tertentu yang diamalkan. Macam mana kalau kita pergi nak makan di sesuatu tempat yang kita tak biasa makan, makan tepi jalan, makan di R&R, ya, bukan mak kita masak, bukan isteri kita masak, tak tahu siapa yang masak. Ya, antaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini ayat tuan-tuan sekalian pendinding. Dan macam-macam lagi tuan-tuan daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran seluruhnya termasuk surah Hud ayat 44 tadi adalah syifa, adalah penawar, ya, penyakit rohani ataupun penyakit jasmani. Penyakit roh ni apa dia? Panas barat, ya, mudah marah, ya, sombong tuan-tuan sekalian, ya, dan seumpamanya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, isteri yang degil, anak yang degil tuan-tuan, baca tuan-tuan sekalian ayat-ayat tertentu. Kerana apa tuan-tuan? Al-Quran itu merupakan syifa. Ya. Jawapannya, kami tidak pasti kemujaraban ayat 44 surah Hud tadi, tetapi sifat Al-Quran sebagai syifa, penyembuh, ya, tidak dapat dinafikan. Termaktub dalam kitab-kitab oleh para ulama, di antaranya oleh, ya, yang dicatat oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah, bahawasanya tuan-tuan sekalian menulis ayat tersebut pada dahi orang yang hidungnya berdarah, ya. Lalu tuan-tuan sekalian sebagai ru'yah, ya. Lalu tuan-tuan sekalian dan tabarruk dengan ayat Al-Quran sebagai rawatan jasmani, sembuh tuan-tuan sekalian. Ya, dan juga beberapa kisah yang disebutkan tadi. Selain daripada itu, Al-Imam An-Nawawi, anak murid kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam kitabnya Al-Azkar menyebut satu bab yang bertajuk, bab ini tuan-tuan sekalian secara khusus, secara mikro tuan-tuan, dicerita bila tuan-tuan? Ratusan tahun yang lalu. Apa tajuknya tuan-tuan? Apa yang perlu seseorang itu baca
ketika hujan turun dengan terlalu banyak sehingga ditakuti berlakunya mudarat. Mudarat apa dia? Banjir. Mudarat apa dia? Kemusnahan harta benda. Mudarat apa dia? Mati. Terkorban. Jadi tuan-tuan, cerita ni dah disebut ratusan tahun yang lalu. Al-Imam An-Nawawi menyebut satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal kemarau yang mereka alami sehingga rosak harta benda dan jalan-jalan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang berkhutbah, lantas berdoa, lalu hujan turun dengan selebat-lebatnya. Bila diadukan oleh sahabat, ini kemarau panjang, beritahu pada Nabi, tuan-tuan terus berdoa, Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujan turun selebat-lebatnya. Apabila hujan turun dengan begitu lebat sehingga seminggu, tuan-tuan, tak berhenti-henti sampai tak nampak matahari, tuan-tuan sekalian, maka lelaki ini datang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta doa daripada Nabi agar Allah Ta'ala menghentikan hujan, kerana harta dan kerana merosakkan harta dan jalan-jalan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami waz zarab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Yang bermaksud, ya Allah, kami bermohon agar hujan mengelilingi kami, bukannya menimpa kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, agar hujan ini mengelilingi kami, bukan menimpa atas kami. Ya Allah, alihkan hujan ini ke tempat-tempat yang tinggi, gunung ganang, bukit bukau, perut-perut lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pokok-pokok. Ini tuan-tuan sekalian, kita tak boleh tolak hujan, tapi apa yang kita boleh mohon kepada Allah melalui doa ini, tuan-tuan, doa yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tuan-tuan sekalian, kita minta supaya dialihkan doa tersebut ke tempat yang lain. Dan inilah amalan para ulama terdahulu, para kiai dan sebagainya. Mereka mohon kepada Allah antaranya dengan doa ini, bukan dengan cara yang tuan-tuan sekalian, khurafat dan sebagainya. Antaranya, tuan-tuan sekalian, penyapu lidi tadi dipasang pada setiap lidi tadi, tuan-tuan sekalian, bawangnya tuan-tuan sekalian, macam-macam lah, ladanya dan sebagainya, dan diterbalikkan supaya kenduri itu, tuan-tuan sekalian, tak kena hujan. Wallahu a'lam. Nabi ajar pun, tuan-tuan, Nabi ajar dengan berdoa kepada Allah supaya alihkan hujan itu ke tempat yang lain. Maka berhentilah hujan dan keluarlah matahari. Sebahagian ulama menulis faedah doa ini bahawa secara adabnya kita berdoa agar Allah Ta'ala mengalihkan hujan ke tempat-tempat lain, kerana hujan itu membawa rahmat, membawa keberkatan. Jadi alihkan ke mana? Tempat tak ada orang, bukit bukau, gunung ganang, tempat tadahan air, tempat di mana pokok-pokok, tuan-tuan, di lereng-lereng bukit dan sebagainya. Ini kita boleh mohon kepada Allah. Dan antara doa lain apa, tuan-tuan? Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Jangan silap baris, tuan-tuan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah janda ini bermanfaat. Itu beza, tuan-tuan. Satu sayyiban, hujan. Sayyiban, tuan-tuan, janda. Ini, tuan-tuan sekalian, jangan silap. Ini, tuan-tuan, yang diajarkan. Sememangnya memperbanyakkan doa ketika musibah adalah amalan yang dituntut oleh syarak.
Ya, di antaranya daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW berdoa bersabda, tidak ada daripada kalangan hamba Allah yang ditimpa musibah kemudian mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitulah sesungguhnya kami milik Allah dan pastinya ya kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, aku mohon akan kurniakanlah ganjaran pada musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Ya, melainkan Allah Ta'ala memberikan pahala kepadanya kerana musibah itu dan menggantikan yang lebih baik. Inilah doa tuan-tuan yang diajarkan oleh Nabi, dan inilah ya akidah kita, keimanan kita ahli sunnah wal jamaah yang meyakini bahawa setiap musibah itu adanya hikmah. Setiap musibah itu, banjir tuan-tuan, tanah runtuh, gempa bumi dan seumpamanya, tsunami dan sebagainya, ada tuan-tuan sekalian ya pengajaran yang kita kena ambil. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, supaya Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik. InsyaAllah sahabat kita baru ni tuan-tuan berlindung di RNR USJ tuan-tuan. Hujan lebat 11 malam lebih. Datang trailer tuan-tuan, sapu habis, meninggal dunia. Tinggal seorang je suami dan anaknya yang tak pergi. Wallahu'alam. Ya. Tapi bagi orang yang beriman, apa kata suami dia tuan-tuan setelah dikebumikan semalam? Saya redha dengan ketentuan daripada Allah. Boleh jadi Allah Ta'ala nak gantikan yang lebih baik, bukan dalam bentuk anak, mungkin dalam bentuk ketenangan, kebahagiaan. Wallahu'alam. Sahabat saya tuan-tuan, tahun 1990-an, dia pegawai pemerintah TLDM Lumut. Ya, balik beraya tuan-tuan, 2 kereta dengan anaknya ke Kelantan. Balik tuan-tuan sekalian, semula ke Lumut melalui Lebuh Raya Timur Barat. Ya, hari Jumaat dia tuan-tuan sekalian lajukan sedikit sebab dia nak kejar semayang Jumaat di Greek tuan-tuan sekalian. Satu kereta lagi, 4 orang anaknya semuanya perempuan, tinggal di sikit di belakang. Jadi lepas semayang Jumaat dia tunggu anak dia. Dia tak muncul-muncul tuan-tuan sekalian. Jadi dia pun pergi tuan-tuan sekalian, tengok balik jalan yang dia lalu tadi, nampak kereta Merc yang anaknya pakai, 4 orang tadi masuk gaung. Semuanya terkorban, semuanya meninggal dunia. Isterinya tuan-tuan, ya, ibu kepada 4 orang anak tadi tuan-tuan yang dah jadi jenazah tadi, dialah yang mandikan, dialah yang uruskan mayat 4 orang anaknya. Orang lain tuan-tuan mati seorang anak boleh jadi gila tuan-tuan, ini mati 4 orang. Bila ditanya kepada ibu yang hebat ini, ya, saya reda, dia kata, dengan apa yang berlaku. Ya, ini takdir Allah Ta'ala. Dan disebut boleh jadi Allah Ta'ala akan menggantikan yang lebih baik daripada itu. Sebab itulah, inilah akidah kita tuan-tuan. Ya, semalam saya baca satu paper tuan-tuan sekalian, mengulas isu banjir di satu negeri. Ya, apa dia punya bahasa tuan-tuan? Jahanam punya banjir, habis kapet masjid semuanya rosak. Tak ada ke bahasa lain yang lebih baik tuan-tuan sekalian. Ya, jadi ketika mana kita diuji tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua tuan-tuan, hidup kena teruskan. Ya, yang mempunyai harta, yang mempunyai tuan-tuan sekalian yang sehat, yang tidak terkena dengan musibah, inilah masanya kita bantu mereka, tolong mereka. Ya, samai sahabat tuan-tuan daripada Melaka, sahabat daripada Kedah, sahabat daripada Pantai Timur yang tidak terkena tuan-tuan hujan, tak kena banjir, datang tuan-tuan Shah Alam, datang ke Kelang. Bukan sekadar datang, bawa bantuan, bawa sumbangan. Bila ditanya kepada mereka, kenapa? Dulu 2014 ketika Kuala Kerai, ketika Gua Musang kena banjir besar, orang Shah Alam inilah yang ramai datang, orang Kelang inilah yang ramai datang. Ya, jadi Allah Subhanahu Ta'ala tuan-tuan sekalian, ya, menghubungkan, ya, tali silaturahim, persaudaraan antaranya tuan-tuan dengan
musibah-musibah seumpama ini menguji kita sejauh mana keimanan kita semakin meningkat ataupun sebaliknya. Begitu juga digalakkan bagi seorang mukmin itu memperbanyakkan istighfar. Kena banjir ini bukan sekadar innalillah, redha dengan ketentuan daripada Allah. Yang keduanya, banyakkan istighfar, mohon ampun, mohon maaf daripada Allah Ta'ala daripada apa-apa dosa yang pernah kita lakukan, sama ada sedar ataupun tidak. Siapa yang tahu dosa kita? Kita sendiri. Cuba kita flashback balik 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Masa tu tak kenal agama pun, tak kenal tika sejadah pun. Boleh jadi itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala azab kita. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, macam mana nak menghadapinya? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Nabi tuan-tuan istighfar setiap malam, setiap hari 70 kali paling kurang. Nabi ada dosa ke? Nabi maksum, mana ada dosa? Tapi kita ni tuan-tuan yang banyak dosa, istighfar jarang kedengaran, kecuali bila ditimpa musibah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, supaya kita hampir kepada Allah. Ini kerana dosa akan mengundang bala dan musibah dalam kehidupan seseorang. Manakala istighfar akan menolaknya, menggantikannya dengan kebaikan yang tak disangka-sangka, rezeki yang tak disangka-sangka. Saya dulu pernah bekerja di Tanjung Karang, Jabat Agama tuan-tuan. Posting pertama 1996 sampai 98. Orang Tanjung Karang itu apa ustaz? Pantai mereka 2-3 hari lepas kita banjir di sini tuan-tuan, kepah naik sebanyak-banyaknya, bertantan, berlori-lori. Surrender tuan-tuan sekalian. Rezeki yang tak disangka-sangka. Sahabat semua tuan-tuan yang menjadikan Masjid Al-Munawwarah ini sebagai tempat berlindung sementara, tak sangka bagaimana layanan yang cukup baik oleh ahli Korea sini. Tak kenal pun, bukan saudara pun, tak pernah sembahyang sini pun. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala hubungkan dengan Islam, dengan iman, dengan kasih sayang tersebut. Azan. Asal itulah yang dapat kita tuan-tuan sekalian sampaikan. Jadi yang terakhir tuan-tuan sekalian, tidak salah berdoa kepada Allah dengan bertawassul, termasuk dengan ayat 44 surah Hud tadi. Maka teruskanlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima dan mengampunkan seluruh kesilapan dosa kita, dan Allah Ta'ala menghentikan musibah banjir ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.